পাতি আং কাইসা ফরমেটর নৌকা হংস ত্রিপুরা কাউ সানাই পয়লা জাতি উল্লো পাতি বাই যাই হোক আং কিসা খাই সাগৈ উল্লেখ খাইয় আনি কক মথানানি আং চেষ্টা খালাইনি আং তিনি ববাগ্রানি কক নানি হিমফাইयो आं नारायण ताइम क्षमा सानो आं शारीरिक असुस्थनि बागै हठात खालायो मियानि प्रोग्राम आं मानजाक मानिया आं सिलिसर डाक्टर शिलंग डाक्टर नायजावनि बागै आनि बंधुनि लगे थांगा आनि पिजि 2 जन सुराइबारि गेट जिडि एंट्री खालायो 9 मेन जमा रेबो पुलिस 2 जन सह आं सिलसर थाङो तिनि हपं गाड़ी चालायो गोबां बरुरा आनि सामनु विधानसभानि फाइनाय आनि वारियर्स राव एवं कयेकजन एमएलए राव आनी सारा त्रिपुरा राज्य विभिन्न जगह तीव्रा मुथानी जरा वारियर्स यूथ ने जरा तौनाय TWF ने जरा तौनाय आलो सागो मनाय नों बरोबा ताबो गाड़ी फाइटी फाइटी गोबां फोन खालायनानै सामने जों प्लेनारि सेक्शनाव थाया फानो अनेक एमडीसी रावनि क खोनाका किन्तु नों बरोबा आं साका आं थाइ दङ आं बखा मने मा खायका जे ए आनिबो फलोवार दङ हंस त्रिपुरानबो बयनाय सगै दङ अबनो आनि सन्तुष्ट ते आं तिनि सानाय त्रिपुरा राज्य प्राय 37-38 लक्ष भरत दङ एवं त्रिपुरा राज्य वर्ग किलोमीटर 10,700 वर्ग किलोमीटर এই 10,700 वर्ग किलोमीटर चीनी एसटी एवं चीनी त्रिपुरा सारणी एलाका त्रिपुरा ट्राइबल एरिया অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল প্রায় 70% থেকে 75% এলাকা এডিসি এলাকা ও জায়গা জনসংখ্যা মোতাবেক जों হিসাব খাইকাইকে जों 35 থেকে 30% বর্তমান গভর্নমেন্ট রেকর্ড जों আরো কমে দङ তাখুরো এই যে 35 এবং 30% যে त्रिपुरा सारणी बागै आं पहला आबार द्वितीयबार आं मुंमा खोनाचिनि विजय रांखलनि नेतृत्वे तीन रानी चेयरमैन जगदीश देवबर्मानि नेतृत्वे चिनी स्वर्गीय समाचरण त्रिपुरानि नेतृत्वे चिनी नगेंद्र देवबर्मानि नेतृत्वे जों एडिसी 3टा सीट मानजक एवं ओ एडिसी एलाका तिनी त्रिपुरा सानि एमडीसी हिसाबे तिनी त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर हिसाबे तीनर कक सामानी एमडीसी हिसाबे हंस त्रिपुरा हिंजामानि बरावनि अवदान बरावनि फसल কাজে जों सिनानि नांनाय आंनि रंजित बाबू एमएलए कयेकटा कक साका आं किसा किसा कक सानानि आं चेष्टा खालायनाय तबे आंनि एकटा रेखावा आं कक सानाय आं तिनि नरावनो सानाय जों दीर्घ बছর त्रिपुरा साराव किन्तु ओरा जारा फाइनाय विभिन्न एलाकानि जारा चिनि वारियर्स राव TWF YTF नि राव बरो जतनि विभिन्न समस्या मेंटाली থেকে শুরু করে ইকোনমিক্স आर्थिक समस्या থেকে শুরু করে बीजेपी कांग्रेस नि बुसे अत्याचार बीजेपी निनि विभिन्न दल रावनि नेता रावनि विभिन्न प्रेसार विभिन्न समस्या जर्जरित खालायो तिनि चिनि त्रिपुरा साराव गत 2018 विधानसभा निर्वाचन जों बीजेपी न भोट रजाक त्रिपुरा साराव चिनि कक बरक सालायराव जार ज्वलंत प्रमाण 18टा विधानसभा एमएलए जों नाम जाव किन्तु विधानसभा एमएलए उमानि परियो चिनी एमएलए हाई खालायो अनिमेश देवबर्मानि नेतृत्वे चिनी बृषकितु থেকে শুরু করে চিনি 13 জন एमएलए हाई खालायो कखनो विधानसभाको बुझागै जों कौ सामान्य नङिया जों किन्तु এইবার जों ज्वलंत प्रमाण लेखा त्रिपुरा मुथा पार्टीनि एमएलए रा कक साका किन्तु ताखु आं तिनि नराव जारा आरो फाइनाराव आं तिनि कायसा कक सानानि मुसुगो जों अनेके साबो थानसा माने यूनिटी थानसा माने खा बाक्सा थान यूनिटी माने इक्वालिटी जों तंनानै दरकार एवं এই যে खा बाक्सा उमानि जागागो आं तिनि गत एसेम्बली निर्वाचन 49 केन्द्र आं प्रार्थी रिजार्व आं सारा त्रिपुरा राज्य कमा फानो जे फेलुं फानो हंस त्रिपुरा कप्लाय उनाय हैया आं कायसा अंक खसायो हिसाब पत्र खलायो तिनि बीजेपी नि याकागो आं तिनि त्रिपुरा मुथा फाइमानि किन्तु आं फेल होई थाका बीजेपी आनो फेल खाया आने गढ़ शत्रु विभीषण 6 दलीय कारण बे आं तिनि हारियो अबन रजत सारा त्रिपुरा राज्यनि बरुक सियो अबन दाम खाइनाय अब आं तिनि आंबो এই আলোচনার মাধ্যমে आं बुबाग्रानि अर आनि पार्टी प्रेसिडेंट नि आं नालिस खाइनानै नायो अब सुस्थ বিচার उनानै नांनाय केनना सारा त्रिपुरा राज्यनि बरो একটা आशा दंमोनि একটা आकांक्षा दंमोनि जे आईपीएफ तिर ग्रेट त्रिपुरा ল্যান্ড मंगरगय যখন एमएलए उपायका सीपीएम नो सरायनानै हिनैसै तिनि जों त्रिपुरा ল্যান্ড मार्च साङो ताइले जोंबो कि बुट माननानै बागै ग्रेटर त्रिपुराल साङो सिनि कोट दिमानो जों करय এই যে পাতি অনেকে পাতি খাইনা ফাইও অনেকে তিনি পাতিনি লগে লগে পলিটিক্সনি লগে লগে ফ্যাশন খাইনানি ফাইও অ পাতিও আম কাহাম কি সিও ফ্যাশন খাইনানি ফাইও
ফাইও হংস ত্রিপুরা তীব্রা মুথা ফেসন খাইনা ফাইয়া পরিষ্কার অবরমে নাও তিনি ছানায় তিনি দুঃখ নাঙো আং তিনি তীব্রা মুথা ফাইমানি বোবাক রানা হামজাই ফাইও কিন্তু অর ফাইমানি পড়েও যে পরিস্থিতি আরে কত ফেসবুক লাইভ কত গাড়ি আনি গাড়ি ইউজ খাই আনি বিরুদ্ধে অমহাই পরিস্থিতি তা করে আং কেবল দোষারোপ আং পাতিও বিচার নাই এরপরে অনেক জায়গা চুল নাইখা চিনি সারা ত্রিপুরা রাজ্য চুল বোবাগরা পয়লা জাতি উলোপাতিনি কক সাদিহি সাজা আনি যে সিদুল পয়লা জাতি উলোপাতি বোবাগরা যখন যে পয়লা জাতি উলোপাতি কে চিনি সারা ত্রিপুরা রাজ্যের বড় যত পয়লা জাতি উলোপাতিও ফাই যাও বোবাগরা যখন কংগ্রেস বিরাট দায়িত্ব তোমার সারা ত্রিপুরা জন্য ন্যাশনাল পার্টি এই ন্যাশনাল পার্টি প্রেসিডেন্ট তুমি নিব যখন কংগ্রেস বখলাকা বিনি ফ্যামিলি চিনি প্রোগ্রাম একদম প্রার্থী সারা ত্রিপুরা রাজ্য নি বিরক্তি প্রসারাও প্রায় 80% ভোট রিজার্ভ চল বোবাগরানি লগে তুমি তাবুব কিন্তু পাবলিক রক তঙ্গো জনসাধারণ রক তঙ্গো যারা বুড়ি রক তঙ্গো ইউথ রক তঙ্গো শিক্ষিত সমাজ রক তঙ্গো চিনি নেতা রক সে চায়া যারা জনপ্রতিনিধি ওঙ্গাই রক চায়া নি বাগৈ जों তিনি ও জায়গা ফাইও जों তিনি বরক সাগো সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে নঙ্গ আর সোশ্যাল মিডিয়ার গোबांमा दङ নিউজ সাগো দিল্লি নিউজ ইংলিশ নিউজ হিন্দি নিউজ जों কাহাম খে রঙিয়া সিআই পানো जों মকল दङ जों নাयो এইবার মহারাজ কিং মেকার ত্রিপুরা মুথা পাতি आं साका किंग नहीं है किंग मेकर नहीं किंग होना चाहिए जों साका किंतु किंग बो कुरिखा किंग मेकर बो कुरिखा जों कारण अब कारण तनो अबनि विस्तारित जे বিশ্লেষণ খাইনাই সাব अबनो जों खाइजानाय दरकार नांगौ ताखर कारण जों चिनि सिनियरनि क खनालिया चिनि नेतृत्वनि क खनालिया ताइसिं जे छातय चिनि ত্রিপুরা कबायखाय साब गाय गाय राजा गाय गाय पासा অথচ চিনি বড় আং তাইসিন ছানাই বিজেপি রাবাই বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত ত্রিপুরা রাজ্য এমন পরিস্থিতি কর্মচারীরা সাধারণ বড় অর্থ সামাজিক থেকে শুরু খলাই যেভাবে প্রত্যারণা যেভাবে লাঞ্ছনা হাত ওগা ত্রিপুরা রাজ্য নি বড় হাত এইবার বিধাতে 2023 নির্বাচন যে অবন প্রতিবাদ খাইনানি বাগৈ ব্রো কিন্তু একদম স্ট্রংলি ময়দান খোঁজাও কারণ চিনি কারণ বাই जों জাগানে जों তিনি এই পরিস্থিতি ফাইকা তাওবো সময় তো তাকুর তাওবো সময় তো আং বুবাগ্রানো কয় নাই বুবাগ্রানো আং খুলুম নাই আগামী দিন যাতে जों যত যারা ত্রিপ্রাসা যারা চিনি কংথাই বারাহি তংনাই রক বিজেপি র ষড়যন্ত্র খায়ো বিজেপি র ষড়যন্ত্র খায়ো ত্রিপ্রাসার ডিভাইড খানে নাই দङ চিনি 19টা 20টা সম্প্রদায় যারা কংথাই বারা ত্রিপ্রাসার পাট পাট খায় ভাষা বাই রাজনৈতিক ভাবে সামাজিক ভাবে এবং বিভিন্ন ভাবে ষড়যন্ত্র খলাই দङ বড় সংখ্যা ত্রিপ্রাসানো আটকাই নানি থাঙ্কাইকে কাটা দিয়া কাটা খোয়াইতে হবে ত্রিপ্রাসানো চাকমা বাই ত্রিপুরানো লাগা লাগি খলাই নাই রিয়াং বাই ত্রিপুরা আং তিনর সম্প্রদায় ক খাইয়া প্লিজ আনো ক্ষমা খলাই দি আং বল গাই কানো মাপ খলাই দি ষড়যন্ত্র খাই দङ তিনি আরএসএস নি নেতৃত্বে তিনি চাকমা সম্প্রদায়ের চাকমা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ছাড়াই দङ अब চাকমা সুস্থ চাকমার কোনো ডিমান্ড কই আরএসএস নি যারা জড়িত তংনাই আরএসএস নি যারা अब তংনাই বরক তিনি এই চাকমা কাউন্সিল ছাড়ো যাতে ত্রিপুরা মুথানা বেগাত খলায় গ্রেটার ত্রিপুরা লেন আটকাই নানি বাগৈ ভাষা এই ভাষা বাইব ষড়যন্ত্র কাজে जों সিনানি নানাই তাখর जों যত ত্রিপ্রাসা जों যত থানসাইকে जों যত ইউনিটি नि लगे इक्वालिटी मा फाइनाय जों যত থানসাইকে जों খাবাসা मावनाय তারপরে খাইছে जों বুবাগ্রানি যে মুখানো আর কুসুবতি সানানি বাগৈ जों অবখলাইনাय आं सियो অনেক জায়গায় ইলেকশনের পরেও गोबांमा বিভিন্ন ভাবে প্রতারণা হইন তো চিনি বুড়োরাও সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে বিভিন্ন অব চিনি যে বুড়িরাও বুমারাও চিনি ইউথরাও খুব মজবুত কারণ বিভিন্ন ভাবে প্রতারণা ত্রিপুরা মুথা কোনো সুযোগ নেই ত্রিপুরা মুথা जों এলাকা কোনো সুযোগ নেই চিনার রাং করই চিনার পয়সা করই এরপরে যেইভাবে তিনি অর ফাইয় নর মানজাও ফাইমানি আং মনে খাইও ই তাবু বুবাগ্রানি বড়না হামজাগো বুবাগ্রানো বড় সমর্থন খাইও অবনি বাবাই তাখর আং সানাই আং বুবাগ্রানো কয় নাই বুবাগ্রা সিনানি নাংনাই যে কাইসা বড়নি ব্যক্তিগত কবাই কেবনি উপর দোষারোপ খাইকাইকে অবচিনি ক্ষতি নাই আং একটা জিনিস আং ব্যাখ্যা খাই নাই
চিনি অনেক নেতারা সাগো এই হংস কিয়া করেগা আরো कैसा সাগো এই মালা দেববর্মা কিয়া করেগা আরে বোবা রাজকো সরোয়া এমন একটি প্রত্যেকটি ব্যক্তি প্রত্যেকটি বুড়িরা প্রত্যেকটি যুবরানি প্রত্যেকটি একটা অবদান তুমি প্রত্যেকটি একটা ক্ষমতা তুমি বরং একটা শক্তিশালী একটা বরং জায়গা বরক তুমি অনেকে স্পিচ মাঙ্গো ওরা ডায়লগ মানি রঞ্জিত বাবু সাহেব বোবা সর্বতনা খালাইও जों खालाया जों एलाका बरं से खायनानै मुसुगो पाब्लिक गरै नेता गरै तिनी आं तिनी और एक्शन रियली आं फाया हिंतो मानी आना प्रेसार रेखा आनी एलाकानि बररा नों बर फायदि आना कर्मचारी संगठन शाखा नों बर फायदि आनी विभिन्न सामाजिक संगठन क्षत्रिय समाज থেকে त्रिपुरा जुबालाय बुथर शाखा नों फायदि किसा काउ साइ थां फायदि बोबाग्रा कष्ट नांनाय अबन बाय तिनी आर फाय आं पाब्लिक नि कबायसे दङ परिष्कार आगामी दिन आं एमएलए उनाय बाय एमडीसी उनाय पाब्लिक से आना खलायनाय शुधु आं और मंच बासन देगो बड़ बड़ काउ सागय कामबाय एवं काउबाय मिल करय बरु अबना आगामी दिन विचार विश्लेषण खलायो ताकुर अबन बाय परिष्कार सानाय चीनी बाय समके एकई कैटेगरी किन्तु चेहरा एकई चीनी एवं चीनी बाय सम एकई किन्तु सिनेमाया बुल फानो अब चीनी सम सिनेमाया जखन टेस्ट खलायनाय खुसियो रिनाय एरपरे खायसे सिनाय अमो चीनी सुगार अमखाय तिनी नुन अब खाय सम हि आइपुचे सिनाय ठीक तदुरुप सिनि जानाय नांनाय जों सब सिनि जानाय नांनाय शुधु ओइ जे साइसिन सानाय फेसबुक बाय आनि लगे फाइना और फाइना अब खायना अब बाय संगठन होया पार्टी केबो व्यक्तिगत खलायमिया पार्टी पब्लिक बायसे पार्टी हो दल केबो बायसे हो दल एलाकानि नेतृत्व बायसे एलाकानि जरा वार्कार तनेरो वारिस तनेरो बर बायसे जों पार्टी खलायो केबो व्यक्तिगत पार्टी व्यक्तिगत नि केबो सन पड़िया केबो बुफानी साने रेजिस्ट्रेशन जागाया पार्टी जतनी बागय पार्टी जतनी अधिकार दङ अबनि बागय सागो बांला भाषा बाय एकटा कक दङ रुवानी एकटा क्षमता जे कुराल बुफां ताननाय रुवा हियो चिनि तिप्रा रखे अबखाय बुफां तामानो किन्तु बखनाय सिमाया अबबाय बखनाय सिमाया किन्तु ब्लेड बाय बखनाय सियो बुफां तानमानिया ब्लेड नि आलादा क्षमता एवं रुवानी आलादा क्षमता दानी आलादा क्षमता बुराइनी आलादा क्षमता प्रत्येकटा वारियसरावनो एकटा क्षमता दङ केवल सुतो जुखे केवल किसी सा चिकन नुखायके अब बुल सारा किच्छु याता खुरो अबन बागै आं आरो बेसि कक सालिया आं बुबाग्रानि कक खनानाय आं सियो जत त्रिपुरा राज्यनि चिनि त्रिपुरा सारक ताबो थानसा दङ नेतृत्वरक थानसा करय अफिस न निनि व्यक्तिगत परिवारनि सम्पद मने खायो এবং পাতিন ব্যক্তিগতভাবে সম্পদ খাইও পাতিন ব্যক্তিগত তা খাইদি সর্বজনীয় এবং সামগ্রিক খাইয়ে जों আগামী দিনে কামমা তাंलायनाय কাজে आं आरो बेसि काउ सालिया आं जदि बुल खायखाय बुबाग्रा आनो क्षमा खालायदि आनि पार्टी प्रेसिडेंट आनि सार विजय कुमार रांखल और अनिमेश दा दङ आनि सिनियर लिडार रक दङ आं बरन आरो क्षमा सानो जदि आं बुल साखायखाय এবং নরক যারা অর ফাইনারাव অনেকে নরক সাজুं অনেকে মনে খাইও যে অরনি বড়রা আজই তনের কিচ্ছু সিয়া বরণ যদি মঞ্চ তিসাই তুই ফাইকাইকে বরণিব কাইসা দুঃখ তুম বরব ক সামানায় আং কাহাম কিছি বরণিব তুম কিন্তু প্রকাশ খাজানায় জায়গা করই जों কি অভিভাবকহীন চিনি কি পাতিনি কোনো আইডিওলজি করই চিনি কি পাতিনি কোনো শৃঙ্খলা করই जों শৃঙ্খলা খাইনা না আইডিওলজি খাইনা না আবার ফাইনাই দল आं तिनी आबारबो कक थाइसा सानाय जों ताइसिन जे सानाय पयला जेता कक सानाय त्रिपुरा राज्यनि बर्ग बुसुर त्रिपुरा राज्यनि ट्राइबेल रक बुसुर पार्सेंट दं एवं एरिया भौगोलिक अवस्था अबनो नायबो जों पार्टी पुलिस प्रशासनिक अबबो दिके जों नजर खालाय जानाय नांगौ काजे अब मानुष मात्रे बुलङो त्रिपुरा रखै सागो त्रिपुरा रांखे त्रिपुरा रखै सागो बुरुक मासानि 1600 मातृ दंफो अब ठीक है बोमारो सादी ठीक दे कायसा बुरुंनि 1600 मातृ दङ जत बुरुक ता सादी आं फिट आं एकरे उपयुक्त आनि कोनो दुस करि ता सादी जत बुरुंनि दुस दङ जत बुरुंनि कबर दङ जत बुरुंनि त्रुटि दङ कोनो एमएलए कोनो नेतानो जदि एके बिनि बायुदाता अथवा बिनि बैकग्राउंड नायखायके जतनि बुल दङ काजे बुल 100टा बुल 100टा बुल जागा जदियो 70टा बुल जदियो 70टा जदि बुल उखायके अब रिजेक्ट अब कवर हियो जोंखे 100टा जदियो 90टा चायाके अब कवर नो 1600 मात्रियो जदियो 1500 काखायके कवर बके रिकालिया ओ मयदान गुरिसने लामांगो किन्तु जत बुरुंनि किछु बुल दङ तबे आं बुल
এবং সঠিক কাহাম বাই চায়ানো जों ও জম রাজা কাটা পালার তাতে খেয়ে বুবাগ্রা মারতা নাই সঠিক সাব এবং কয়টা ভুল খাইকা 100টা সামুন দায়িত্ব রেখা বুবাগ্রা হংস তুম 100টা দায়িত্ব লে যাও ये काम करो 100टा दायित्व दाय যদি আং 70টা काम যদি ফিট খাইকা বুবাগ্রা হিনে ठीक है 30टा काम तो भूल खलाइका 30टा भूल किया और बाकी 70टा काम अच्छा काम किया हंसो ताइले का हम दे छाने चाहिए छाने का कुराव का हम दे छाने चाहिए छानाय का हम मा छानाय अमन भाई आं तिनी छानाय केबो बरो किछु भूल बाय किन्तु बिनि ऊपर एलिगेशन केबो बरो किछु भूल खाइका बनो डायरेक्टली सु अटैक ना अटैक खलाय कोनो संगठन हुइया केबो हुमकी रही कोनो संगठन हुइया किन्तु अटैक खाइका विजय रांखल हाई खलाय बसिलाय ती 2टा सीट बारेर दी आं तिनी छानाय 3टा सीट बारेर दी विजय रांखल हाई 3टा सीट बारेर दी हंस त्रिपुरा हुमकी गय ननो भाई के कोनो काम है हुमकी तरी देखे बुरो क्रिया सराय रनो बेसी बुखाय के गार्जियन रा बुमा बुफारो बेसी बुखाय के सराय राव कबर खाय थां कबर ताई क्रिया बुमा बुफानो बिनि मेंटली अबन थांगो काजे बेसी अतिरिक्त हामिया ताकरो जों आगामी दिन एरिया भौगोलिक अवस्था स्थान कालपात्र एरिया नाय जों संगठन नि परिकाठाम बाय के खाना अबनि जों नजर मा दंनाय एवं बुबाग्रानो लास्ट मते आं कायसा रिक्वेस्ट खालायनाय बुबाग्रा ताबो बसिनि समय दङ এই সময় তংসানি বাংলা কবে তো সময় থাকতে বাঁচালো যেটা ভুল ত্রুটি তোমানি আং সাকা মানুষ মাত্রে ভুল দङ বুরুক সংশোধন খাইনাই বুবাগ্রা আমরা সংশোধন খাইনাनै উঠো তাবুবো তৈরি দङ সদাগর কলইবো দङ দেবজিৎ ত্রিপুরাবো দङ যত বুরুক দङ তিনি আরো যত কিছু কেব কোন অবক্রয় কিন্তু একমাত্র তাইসিন যেটা কাউসানায় পাতিনো বড় ফ্যাশন খালাইও পলিটিক্সनो बड़ फैशन खलायो पार्टी माने पेशेंट जत नेतारनी कैसा कैसा असुस्थ तंगनाय मेंटली प्रेसार तंगनाय सांगठनिक अब तंगनाय कोनो समय कोनो किछु कब साजानाय अबर नेताराव चुल सेरा विश्लेषण हियो बांग्ला कबखा हमनो विश्लेषण खलायो जों आगामी दिन संगठननि सामं स्टाडी मा खायनाय काजे आं बुबाग्रानो अनुरोध खायो आं आरो बेसि कक साले आं बुबाग्रानि कक खानामानि परियो तिनि हपुन गाड़ी चालायो ड्राइवर बो करय ड्राइवर बेतन नांगो ड्राइवर लाखाय के विभिन्न प्रेसार दङ बेतन मानो 30,000 टाका लोन लाजा सराय परेनाय दङ गाड़ी इनस्टलमेंट दङ विभिन्न भाबे मेंटली फिजिकली एवं पलिटिकली भाबे विभिन्न प्रेसार दङ ता करो जदियो भूल खायखाय के आनो क्षमा खालायदि हामबाय जतनो खुलुमबायखा त्रिपुरा मुथा आयोग लक्थं बुबाग्रा आयोग लक्थं विजय कुमार रांखल आरो